atisha Jang sikla botolo atisha Noromo ring horo Orang sangha Sikla gitong kha Phadi joto pakhe layan Orang sangha Sikla gitong kha Phadi joto pakhe layan Gubun to phabai satok jagaisu Taibu setong sini sini ohao Gubun to phabai satok jagaisu Taibu setong sini sini ohao Orang sangha Sikla gitong kha Phadi joto pakhe layan Orang sangha Sikla gitong kha Phadi joto pakhe layan Dipale O maya hanke O sini hale O more thangana salsa Dipale mana nangai enang sibo mana nangai manya hikele Kumo thangbai na Dipale mana nangai enang sibo mana nangai manya hikele Kumo thangbai na Sini hano chungle ya karya Khina na ke chungle thina Sini hano chungle ya karya Khina na ke chungle thina Sinai nungai ro lekha gerung ro Phaibai sidi than sake samung tanggan Sinai nungai ro lekha gerung ro Phaibai sidi than sake samung tanggan Orang sangha Sikla gitong kha Phadi joto pakhe layan Phadi joto pakhe layan Jang sikla botolo atisha Jang sikla botolo atisha Norono ring horo Bandi jalmang Asik dong gay jeng le phaikat Tini borana Biman mang baikya Bandi jalmang Asik dong gay jeng le phaikat Tini borana Biman mang baikya Haki mang di jeng le tong sinai Mukti yare hawa kiklaye Hake mang de chungle tong sinai Mukti yare hawa kiklaye Chung joto no thansang laiki Tini belai kena hambai marubo Simla Division IPF tini Pray 126 পরিবার নিয়ে 371 ভোটার বরক সিনে আইপিএফ তিন যতন আইপিএফ তিন সদস্য আইপিএফ তিন পরিবার আইপিএফ তিন লগেও তংবাই মানে 2021 এডিসি ইলেকশন বিভিন্ন কারণে বিভ্রান্ত খাইজাখা তাই 2023 বিধানসভা নির্বাচন বহাইন বিভিন্নভাবে বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ দমকি সমকি হুমকি রাং পয়সা বা পদ্রিপর সিট অবাহাই পদ্রিপর বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ পাবলিক না বিভ্রান্ত খাই যেভাবে আইপিএফ তিন দুর্বল খাইকা তাও বড়রক সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড়রক তেইশা সাইমানকা একমাত্র আইপিএফ সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি আগামী দিন ত্রিপুরা শ্রেণী বাগে বিকল্প রাজনীতিক দল করে আপনি বাগে আইপিএফ তিন তিনি তেইশা ভারত সীমানা ডিভিশনে চিনি যত আইপিএফ তিনি কর্মী আইপিএফ তিনি পরিবারী বরক আইপিএফ তিনি লগেও যত বরক
coba klai loge renai rok mangsi joto no sini kesam korni mangsi borok tewisa IPT kipili faika aboni bagai sang sini parti nonge borok na sini parti borok na lamsogo sini lamsog mane pandawa IPT ni sini bedek IWF ni presiden jok sini Madam Josudarani Jamatia Tongo tei Sunil Debborma AGS IPFT Central Committee tei Buddha Debborma IPFT ni Office Secretary tei Youth IPFT ni sini Central Committee ni Adong Robi Debborma tei angsak khangbo tei borok na bishes klai sini da probat na anggalai kan hambai marubo 2009 ni simi IPFT o Tongo 2021 bode lama korokha ke tini 2021 ni pore ini 2025 botewisa dol bol jotono tui botewisa IPT o bor kipilui faika aboni bagai sakni nogo kipilui phane rokno jong jotono no tipraleni chobani ongai ha kaham ya pharo te party ni bana ya phare jong barana lamsogo agami dino sudu simnaya sara tiprawa joto amchayano tabuk tewisa IPT o probab IPT o sara tiprani tipra sara tewisa kipilui phaitongo karon IPFT sara paithakni tiprasani solution no ruoi manai ba IPFT ni dabi sara kubun bodolni kono dabi tiprasani paithakni solution ruoi manai obahay dabi grei aboni bagai sara tiprani borok Simon kha je sudu nirbacon no borokni vote nanani bagai podri por issue tu bui phailayo so tabuk ni borok ongkha balai alert aboni bagai IPFT ni प्रतिवाद ऐसे विश्वास नारगई IPFT और सालब्रुम न फाइटंगो आम जोतनो न खा काम लामसगो IPFT सुदु आनि साइजन प्रॉपर्टी या प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग नि सुदु प्रॉपर्टी या बा जनरल सेक्रेटरी सपन देबर्मा नि साइजन प्रॉपर्टी या अब IPFT पार्टी का सारा त्रिपुरानी 100 निनेतमाहिन 14 लाख त्रिपुरासानी 184 जना राजानी वंशनी त्रिपुरासानी 14 लाख त्रिपुरासानी अधिकार दंगो सम्पद aboni bagai जों jotono most welcome खालायो आगामी दिनो जरा फाइनायराक बरकनो सिनि पार्टीनि लिडारशिप बरकनो बासानाय पार्टीना तेबो मजबुत खायतलांनाय तिब्रालायना आन्दोलना तेबो करा खायतलांनाय सिनि जातिना कोनो ना कोनो किछु जों आन्दोलननि बिसिंतियै तिब्रालायना आन्दोलननि साथे साथे सिनि बरकनि अचिभमेन्ट बो जों रुबै रुफाय मानने बागै आबोनो जों टार्गेट खालायै सिनि पार्टी आगामी दिने कर्मसूची तै बसकाने 23 आगस्ट अब आगरतलावा खालायनाय परिष्कार भावे जों मेसेज रनाय जे IPFT नि तिब्रालायनि दाबि ताकबो कमरियाखौ ताकबो नदिवा विसर्जन नंयाखौ ताकबो नदिवा कसयाखौ तेबो 23 विधानसभा इलेक्शन परे जारा जोंना बेंगायनाय बरन मुख्य जवाब रनानै बागै बसकाने 23 आगस्ट आगरतलावा लाख लाख तिब्रा सारा तिब्रालायन नांगो हनाय खाक्लावा सुयै तेबैसा अंखनानै तिया रंगै दंगो थाङै दंगो आउनि बागै जत तिब्रा साराना जों मोस्ट वेलकम खालायो 23 आगस्ट आगरतलावा जतन फाइलायनानै बागै तिब्रालायनि दाबि दिवसना जों जतन खरां पतरबाय दिल्लीआव पोसाग्रमनानै बागै जतन फाइनानै बागै जों वेलकाम खालायो इनभाइट खालायो हामबाय बुसु फेमिली बुसु भोटार 126 परिवारनि 371 भोटार कताल भावे तिनि तेविसे सिमा ओ जागो बासालाय दंलायो तिनि এই হেদামারা কমিউনিটি হলো 100 পরিবার নিশ্লাইফানো গোবাं মঠাইয়া করে CPIM या करे BJP या करे फाइ दङ बरफ नचिनि मानग्रां मिनिस्टार बलाम संनाय बिनि याक बै बरफ न बरम फाइना हानाय तामि बागै डाक्टर बुटुर जे बदल লাগাতার 25 বছর বামফ্রন্ট ত্রিপুরানো অপশাসন খাইথাকা এই অপশাসননি ইয়াকনি কাটিরুই তুই ফাইগা IPFT BJP আবুনি হলো যে না গ্রেটার ত্রিপুরালের বাংলাদেশনি খাগড়াছড়ি অমুক সমুক না হানাই গ্রেটার ত্রিপুরালেন্স নামনাই হনাই জনগণনি বসকাঙ্গ দাবি তুমুখা IPFT ক্রিটিসাইজ খাইয়া জনগণ ওয়ান সুকা যে ই ফাইলি দাবু বরকনো লগিরি নাইলেন
লগিরিকা তামু নুকজা খাটাবো যে এডিসি প্রশাসননি থানি রাং গৈ সামুং টাঙ্গানি আগু টাঙ্গানি আপনি যদি হিঙ্গাকে নরকনি অরনি একজন ইএম সামানি দङ যে রেজাই গবংটি বরমুরাও সে আসুকনাই হিনাই তার মানে তাবুক রাজ্য সরকার এডিসি থানি রাং রহর ওন বাকি রাং রহয় হানি যে বরমুরাও আসুকনাই রাং রহর যার কারণে আসুকিয়া tamu unnoyon tamu development जों IPFP सायाफानो जनगण डक्टरखौ प्रश्न खाइ दंलायखा जे एडिसि प्रशासननो जों एमन একটা বদল নতুবি ফাইকা एडिसि ताबो डेभलपमेन्ट नखा आबो नरक जनगण डक्टरखौ गाहामखाय कायचमै नायखलै दं आमो बै सन्तुष्टया बरर যার কারণে বড় রক্তাবো জনগণ রক্তাবো বদল দं যে বদল নিবিসিংতै তিনি যে ফাইথাर डेस्टिनेशनाव थाङै टिप्रासानि पार्मानेंट सल्यूशन खायमान अबदलनो रुटुबै दाबो दंलायो যিনি কগবসি তাকুর মাফা যে जों সংখ্যা কমিতে যিনি বড়রকনি সংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্য কমি সুখ থাকা ভারত স্বাধীনতা লাভ খাইবানি উল যিনি সংখ্যা জগন্য নংনি থাকা जों फाटार हानि फाइनाय रत्न रहर सुबि माननानि आपुनि कुनु लामा गरै जार कारणे तिनि जे टिप्रासारकनि टंथाय 7,000 सामथिं स्क्वायर किलोमीटर तिनि जे हा दंमानि एडिसिनि फानि बियाव जागनै जों मो थांजागनै एडिसि एरिया नतै गई 2009 निसिमि आंदोलन खायमनि ओ आंदोलन खायनै साबो तिनि पार्टी आईपीएफटी एनसी देबरमानि नेतृत्वनि सारनि नेतृत्वनि खायै फायमनि जागाव जों तिनि गोबां मा सामन तांलाय फायमनि दुखमानि दङ तिनि मोदैमा खालायमनि दङ अ जागाव बेलाय खिनि अक्रार ते जों तिनि खालो बैसाग सयगै टिप्राहानि टिप्रासार थांगानि बांगै हियक जागानि बांगै जों अमसिमिसि लामा हाय नै जारा करा थे खाकरा खायै आईपीएफटी नि नेतृत्व जे पार्टी नतै गै तिनि एनसी सारनि नेतृत्व जारा तंनाय बेलाय थे दुखमा जा तिनि अ जागारगो मिटिं फायखांके सिनि पार्टी सिकनै थांफ्र बोरै ओंगैबो 5-6 जना चला ओंगैबो 9-10 जना अम हायके गोबां मा जागा बा अम हाय ओंगै थांमानि दंखा हायफोरनो दिनै हल बथनो जतनि उलो फायगै फानो दिनै आं बोरै म थानि ओंगै निराव बरफनि हामजाक मोनखायाव मुंबाय ते गुबैथे आंनि जाति दफानो हामजाक मानिबाय आईपीएफ तिनो लगे थैयासा जाति दफानो मोथांगानि लामा तिनि संविधान गोथार संविधान सुजाक दङ 2-3 दाराबो उ गोथार संविधान रसागै जों जाति दफा फेवजागानि नाङै बा मोथांजागानि गुबै मोथांजागानि लामा उ लामानो लगै तिनि समाय खायगै फायमानिबाय तिनि जरानरनि थानि सक फायगै मानखा आनि ताखौ दै बुखौ संना आं सानि मुसुगो आनि बोरै बदल तिनि गोबां नय बेला के आंखा दंथगो बोरै हंखे जत सायमानो बोरैयाव हंखे बुमा हजागो बुमा बसानो बसु
बिसोर बोसाराव जाया थों थैगानि बा थांगानि रोंगानि सिवानि जत्त जागागो कुलुम गोसा जत्त जागागो जों बुमाराव माया गोनांथि बेलायथे नग्न थंग बा बोसारावनो दै दै थाइमानिहाय आंनि बोरैरावनो आंख सानि मोसौखौ बोरै खिन्थाया बोरै गियान गोनां संस्कार गोनां के लखिनि दं हजागो हिन्दु शास्त्र बायसुंगै दिनै बोरै बुमा आंगै बोरै दंगा रोंया जावा रोंया साइसानाव हामजाया नग्न थंनो दंगा रोंया के लखि सारा हजागो दिनै बोरै ओंगै जों जब बुमा गाहाम लायगानि नाङै दिनै बोसाय बोसानो जों हामजागै नग्न थंग दैदुलमानि रोंमा ओंमानि हायजों मा रोंलायनै दिनै जाति दफानो मोथांगानि पियगानि बांगै जेरै एमसि सारनि नेतृत्वनि आइपिएफ पार्टीर संबिधान गोथार दिनै गणतन्त्र आइननि मताबक दिनै रुफ्रेलायै जों आसो दुखौ खायलाय पलिटिकेलनो रोखसालायै थाइखानि जागागो आंनि बोरैरक जब दिनै लगेरनि खावारै दिनै खाफुरै दिनै बेलायखे जातिनो हामजागमानि बाय लगेरगानि फाइखानखे थैयासा दिनै आंनि जाति दफानो मोथांगानि बांगै ओ कबैनि लामागो लामखरया देराया अंख्ल असलया या प्रिकय कलाया बै बायरिंजा खानके बैनिको खनागै दिनै अंख्ल फिरावै नाहागै बैनिको न खनाय दंखानके आंनि दिनै जाति दफानो मोथांगानि आंनि जाति दफानि सामोन सभा खायखानिगो दिनै तला कलायै थांनै हानि बांगै आंनि बोरैरावनो आं सानि मोसौखौ दिनै बोरैराव जों दिनै गुबै दंगानि नांनाय नों दिनै फायगै ओ फनानै मनसालाय बोसोर तंथब जाखलायना किन्तु ताबो जराचे सिंगि थांगा आ जरा ताबो करिखा ताबो निचरायलो बाबो बाजारे थाके चावतनानि नासखना नालिया दुगान नगाना दुगान गोबांमा आरो थाके पैसा लायबायसि हिके आ जरानो सुता उद्योग लागे आगे खाक गम ताम हायमा तो खा खामा हायमा तो आ जरा तो इसिन बय किबिल खानिया बडमाने जरा कैसा आईपीएफ दिनो जेबाबे जों हामजा लायखा किन्तु बड मूल्य ना रियांगै बिनि नाहार उनो बिनि जे वानसु पनो पार्टी एफिनि जे वानसु पनो मूल्य ना रियांगै जरा कैसा कमाली थांगा हाइस आइबन ताबो हायनो हाय देशा बरक बिनि प्रति बिश्वास खानायनि सिगा पार्टी आईपीएफ नि नाहार उतामो पार्टी आईपीएफ नि वानसु पनि तामो आवश्यक ताबोजना आस्ते आस्ते तैसा सिनाय नांगा हाइस बनिबागे ताबो हायनो हाय पार्टी आईपीएफ नि बरक बदल बदल फाइदो सुदु दिनै अ जागावैया सारा दिरबां दिनै नाय नायखा आंगे पार्टी आईपीएफ नि ताबो दिनै दिनै सागाव गावैदो आबजतनो बिनि साबनि रनि लथाय कारण आंगमन गकमा सावबारबार पार्टी ओखनो चला गाहामनाया बोरै गाहामनाया रां गोनांनाया रिगनामनाया हेसे पार्टी ओ जे गुबै सामु खायनाय जे दफारबागे जे कक बिमानि जे कक सामु खायमानि आब्रा नाहारे जे गय पार्टी खायनाय हेसे जे नुखा दिबा राज्यआव सेउनिसे शासक दिबा दिजे सासे दफारा बोसोर मने प्रति বিশ্বাস कराया बिनि प्रति नाहारु काहामुखा से आमनि परे तिबारा जे कोनो पार्टी फना ताबसु जरा বিশ্বাস खाजरना हाय ग्रे बने बगे ताव दिउजेस नि परे आईबीएफ बिनो गय বিশ্বাস खालाय दिने दिने देशा बसखामा आवला खालाय जों सायमानो जे मानै दातिनो करनाय आमानै दातिनो नष्ट गय थाङो दर थालि दं नायला थालि बहानो तोरानि बिसि दिलाया बगमानानि बिसि दिलाया हायस बने बगे पार्टी गोबांबा फायनाय थानाय किन्तु बिनि जे आश्रम रख आश्रम थामो तामो आबरनो जों नासिगि बोसोरनागो मागोखाय दिनै जागाव फायनाय गटाल खाय पार्टी आईपीएफ बिसास खाय बमि प्रति आबरनो कय दंनाय जों बोसखांगो दफानि बगे तेबो गाहामबाय सामु खायनानै तेबो नायथाबाय सामु खायनानै आबरनो रोंसावैनो जों बोसखांगो आगलायनाय आं जेहेतु ब्लग दंबा
ब्लग अब हाय सामुख्लाय ब्लग तामखाय जों डेभलप खालायनाय आबनो आंसुलै जों सामुख्लाय आगुयै दङ नरनि जुदि कुनु सुजुग सुबिदा माननानै थांतानिबो बा जेकुनु प्रब्लेम थानिबो जुदि आंनि हेल्प नांगौ का आं जत मानसा ननखानि हेल्प खालायनाय बारा बिसिया कक साया सिनियर सेंट्रल लीडर देव फाइजा दङ बनि कुदैसे काम काम कक खानाय आंनि कक असम सावै आंनि लाम सपमानि कक अरन पताका जतन खुलुमबाय फाइलिंजों हायनो हाय कक खालामनानै गोबां थांनानै कक सानाय कयनाय चिनि पाटे बिएपीनि एसजीएस चिनि सार बुद्ध देवबर्मा बन जराया फारनाय कक थाय थायनि सानानि गरि